Igorot Gold Mine. Anong meron dito? Ito na yung pinapanood ni Ate Andy. Sukin natin. You go first. You go first. Tara. Takot-takot. O, tignan mo. Saan sila, mami? Asan si Mami? Uy, ano kaya meron dito? Grabe, oh. Ay, may ano. May igorot dun sa loob. Hello po. Ayan, no. Uy, may gold. Ah, parang, Yung dingay. hindi, parang ginawang ano. Parang mining, ano? Nandun ko may spider or scared. Go. Yeah, alis na kami. May, may anaconda. Ibidyohan mo, gumbong ka, hindi mo may nabili-binidyohan. Hindi mo pagpasok. Bulaga. Baka may spider.